तामुक खालायखै तिप्रासा थांनाय आबनि कोनो दिशा हारा आबनि कोनो लामा मानजाङै दं माने 2009 सारेन सिदेब बर्मानि नेतृत्वे जेफ्रु त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट शुरू ओंखारताखौ टाइप गुजों आफ्रुनो सेमी त्रिपुरानि राजनैतिक इतिहास परिवर्तन पाल्टगै थांगा ताखौ टाइप गुजों नर फाइमानो जरा जरा त्रिपुरालेण्ड सानलिया 2009 नि सेमी जों जेफ्रु सेमी त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट खालायगा आफ्रुनो सेमी जरा त्रिपुरालेण्ड सानया जे पलिटिकल पार्टी त्रिपुरालेण्ड सानया এই সব পলিটিক্যাল পার্টি বেনে অস্তিত্ব কমাওই মাথা কাটা করতে বলছেন নরক সাইবারো 2018 नि सिगां চিনি ত্রিপুরানি যেখান থেকে ত্রিপুরা রাজ্য পলিটিক্যাল ভারতবর্ষ মার্চ মানে পরে শুরু থেকে যে বরিফাং বুফাং হয় রাজনৈতিক দল একটা সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ যে গণমুক্তি পরিষদ নি চর্চা যে গণমুক্তি পরিষদ নি ওয়ানসুকমারি চায়ানি কারণে তিনি ত্রিপুরা সারকনি তিনি ক্রাইসিস অবস্থা ফাইসকা মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি কন্ডিশন অফ ফাইসকা त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट नि परे 2009 नि परे बरिफां बुफां हाय कायसा गणमुक्ति परिषद बिनि पलिटिकल पार्टी सीपीआईएम पार्टी तिनि नरक जत्तन लोखा त्रिपुरालेण्ड न सापोर्ट खायानि कारणे बरक तिनि बरंने अस्तित्व संकट फाइमा सफायका तागोटाय बुकुकसन अबना प्रमाण खालायो तागोटाय बुकुकसन त्रिपुरानि इतिहास त्रिपुरानि हिस्ट्री पलिटिकल जत त्रिपुरा सापोर्ट खालायो जारा त्रिपुरालेण्ड साइनिया बरकनो ओ त्रिपुरा राज्यनि अस्तित्व संगत किकलायनि माने आबनि एकमात्र प्रमाण चिनि त्रिपुरा सारक त्रिपुरालेण्ड मान्याखे चिनि अस्तित्व चिनि सिनेमन ओ त्रिपुरा राज्यनि कमाय थांना बिराट कायसा राजनैतिक परिवर्तन तैरि फायका ताखौ टाइप गुजों आबो आईपीएफटी सारा এই পরিবর্তন কেবল তৈরি ফাই মাইয়া আবো তিনি প্রমাণ ওংখা তাখौ টাইপ গুজোं কিন্তু দুঃখের বিষয় এই त्रिपुरालेण्ड এই মুভমেন্ট থাগরিরানি বাকি যেভাবে চক্রান্ত চলিখা চক্রান্তও गोबां मानसिनि नेतृत्व आईपीएफटी ताबर ताबर नेतृबृंद पर्यन्त षड़यंत्रनि जालक लायो बर तिनि आयां माइसा ओयां माइसा बरंनि तिथि ग्रै इंगि दं खाताखौ टाइम गुजों किन्तु तरक तरक सिरि त्रिपुरा যারা त्रिपुरालेण्ड हामदाकनाय যারা काहाम काई सिनाय त्रिपुरालेण्ड सारा त्रिपुरा साथाय थांलिया ओ त्रिपुरा साराव ताई वाइसा तुरुक तुरुक आईपीएफटी नि बिसिंकै त्रिपुरालेण्ड नि मुभमेन्ट सापोर्ट खालायो तिनि जों ताई वाइसा क्राक इंगै फाइ दङ तिनि नि ए जे मास गेदारिं अबना प्रमाण खालायनि काता खुबटाय बुकुकसन 2009 नि सिमी जे पलिटिकल पार्टी दिल्ली नि जंतर मंतर प्रत्येक बছর दिल्ली अभियान खालाय फायो त्रिपुरालेण्ड सानै फायनाय जे पलिटिकल पार्टी गामि गामियाव थाङो जारा ग्राम रैली खायो सेनि जत त्रिपुरा सारकनो त्रिपुरालेण्डनि सम्पर्के अवेयारनेस सिजारि तुइ फायनाय সেই पलिटिकल पार्टी एआईपीएफटी पलिटिकल पार्टी नो चक्रांत चालक खाता खुबटाय बुकुकसन बरकटाय त्रिपुरालेण्ड सानलिया फो निजेनि राजनीति अस्तित्व टिकिटानि बादे अबहाय गुजब अबहाय चक्रांत चालकै आईपीएफटी हाय जे दल त्रिपुरानि राजनैतिक परिवर्तन तৈ फैनाय जे पलिटिकल पार्टी आईपीएफटी पार्टी जे पार्टी त्रिपुरालेण्डनि लामानो फुरुकनाय मुभमेन्ट फुरुकनाय ओ दल से त्रिपुरालेण्ड साइनजा होनाय पड़े उल्टा पाल्टा सबै पाब्लिक विभ्रांति तैरि खालायनायनि बागै बहुत चक्रांत चालक खाता खुबटाय बुकुकसन किन्तु नरकनां सानानि मुजुंगो दिनैनि मास गेदारिंनि मिसिंकै सारा त्रिपुरानि जत पाब्लिक जत त्रिपुरा सारकनां सानानि मुजुंगो 2009 नि सिमी ताबुक 2023 सरा
ভারতની রাষ্ট্রপতি, ভারতની প্রধানমন্ত্রী, ভারতની স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একে মিশ্র থেকে শুরু করে যে জায়গাও একমাত্র সিঙ্গেল পলিটিক্যাল পার্টি যে আইপিএফটি পার্টি সিমিনো তাবুক সজ্জরা বেশি ব্রম ব্রম টিপ্রালেননি ডিমান্ড নতুয়ে টিপ্রালেননি কাগজ টিপ্রালেননি মেমোরেন্ডাম সাবমিট খালাইফাইকা তাকুক তাই বহুচং কোনো পলিটিক্যাল পার্টি নেই তাবুক সজ্জরা টিপ্রালেন ডিমান্ড খাইয়ে আইপিএফটি নি বাদে কেবো ডিমান্ড খাইয়ে তৃতীয় এডিশন ওই এরিয়ার তুই টিপ্রালেন মারি নাই হয় তাই অন্য কোনো পলিটিক্যাল পার্টি তাবক সজ্জরা কোনো মেমোরেন্ডাম সাবমিট খাইকা হয় চিনি আগো যত টিপ্রাসানি থানি কোনো প্রমাণ করে তাকক তাই বহুসব যেপুরু পরক আইপিএফটি নো টিপ্রালেন সাইজাই নি সাকা অবসর না আইপিএফটি নো প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয় রাষ্ট্রপতি নিখানে সোম টিপ্রালেননি দাবিনে কাগজ সাবমিট খাইও অথচ যে সুনো টিপ্রালেন সাইজাই হিনাই বড় আফ্রম কাগজ সাবমিট খাইয়াকো 30 লাখ পর্যন্ত 30 জোড়াতই আইপিএফটি সারা ভারতবর্ষও টিপ্রালেন সানই কাগজ সাবমিট খাইলে কেব করি কোথায় তাকুক তাই বকুক বরকনি বাদে বরংনি চক্রান্ত বরংনি ষড়যন্ত্র আবরণনর খুঁজ তাকান্নে যত তাকুক তাই বকুক না কয়না মুজঙ্গ টিপ্রালেন মুভমেন্ট সেগুমাই রিনানি বাগে গোबां मा চক্রান্ত চলিখা আবনতি হজাক তনে जों हजाकनि गुनिया जों दिनै তাই ওইসা তুরুক বাসাই ফাইটও বুসকাননি রাজনৈতিক ইতিহাস আইপিএফটি ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যও তাই কোনো রাজনৈতিক দল বড় তাই গ্রাট খাই বাসাই ফাই মানগ্লা আবো जोंना তুরুক गोबां বড় ফাইটও তাকুক তাই বকুক তারপর তাই বকুক आं सानानि मुतुंगो नरको साइमानो 2018 सनो बीजेपी आईपीएफटी एलायंस का नरकनि आईपीएफटी नि जे दाबी टिप्रालेन दाबी टिप्रासारनि टिप्रालेन दाबी ओ राज्यनि चिनि टिप्रासानि जे दुख कष्ट दुर्दशा बरंनि कन्डिशन शेरै नायनानि बागै बाथायलायखा बाथाय जों सरकार फायखा ताकुक ताय बकुक जों एलायंस नि जे फर्मुला अनुसारे मेमोरेंडम मौ जे चुक्ति अनुसारे नो मडेलिटी कमिटी खामानि बिसिंथै सिनि टिप्रासारनि जे दुख दुर्दशा टिप्रालेन तांगि सानजाखा आबो चेरि नायजाखा आबोनि सालाय सेखां चेरि नायजागिया ताबो गोबां मा स्वराष्ट्र दप्तर भारत सरकारनि हইতে नरक जतनो साइमानो टिप्रासारनि दुख दुर्दशानो नायनानि बागै एके मिश्र अमित शाह जतनो फायै चिनि ত্রিপুরাनि बिखां नजरै दङ एकमात्र आईपीएफटी नि এই মুভমেন্টनि কারণেनो चिनि ত্রিপুরাসারকनि जोंजालनो भारत सरकार नायनानि बाध्यंका ताकुक ताय बुकुकजों যতক্ষণ পর্যন্ত চিনি ত্রিপুরালেন মাইনে সাক ও ত্রিপুরালেন আদায় খাইয়া সাক जों चिनि मुभमेंट नो याकाया ओ समय चिनि आईपीएफटी पार्टी नि तंगमानि हाय जत टिप्रासारक जोंबो समय थाना नांनाय बनि बागै दिनै गोबां मा आंथाय कक साया चिनि कक सानाय गोबां मा बरक दङ चिनि मिनिस्टार दङ चिनि प्रेसिडेंट दङ जों बरंनि थानि कक खोनानाय आं हाकसाल साम्पानि फैनाय चिनि मीडिया चिनि पुलिस प्रशासन যারা বিভিন্ন দপ্তর থেকে जोंना हेल्प लायका ओ मास गैदारिंग नि बागै नरमनो जतनो पाइफ्लाया हामबाय याफारो ताय यासाक सगो पाइ यासाक जोंनो सुबाय तंथन ओ आसा नारगै आं आनि ककनो पाइरि रेखा जतनो हामबाय आईपीएफ दलिने आंदोलन दैवती प्रभाव सुनाय एनसी जगमने मांगना दैवती प्रभाव आईपीएफटी बिसिन दैवती प्रभाव सुनाय आईपीएफटी long live Tibalena kerenera tibahane kamanai आईपीएफटी Tibalena kerenera tibahane kamanai
এনসি দেবন মানে এই বাংলাতে এসে তীব্র হওয়া শিক্ষা নয় তীব্রালের সামনে তীব্রালের সামনে এনসি দেবন মানে এই বাংলা তীব্র হওয়া শিক্ষা নয় এনসি দেবন মানে এই বাংলা তীব্র হওয়া তীব্র শিক্ষা নয় এনসি দেবন মানে এই বাংলা তীব্রালের লং লিভ তীব্রালের লং লিভ এনসি দেবন মানে লং লিভ এনসি দেবন মানে লং লিভ এনসি দেবন মানে ইমাম তীব্র হওয়া তীব্র শিক্ষা নয় এই এনসি দেবন মানে ইমাম নতি বলেন সামনে ভাবে কেবল নেরাক তীব্র হানি কমল নয় হাই কে চবক কত চলে নয় হাই কে চবক কত চলে নয় তীব্র লেন লং লিভ তীব্র লেন সামনে এনসি দেবন মানে ইমাম নতি বলেন না কেবল নেরাক তীব্র হানি কমল নয় এই তীব্র লেনের সামনের ভাবে শয়তানের তীব্র হানি কমল নয় তীব্র